तो बोल मते ओसो दे सोला बयस रे काकुड़ी को से जो टका देखबे मारी में लाला माने आई नी मारी हौ ताले मते कोन प्रश्न कला धला धळा दि न कहि परिबी गोड़ मारिबी बस सेठी बस कोठी गोड़ मोड़ी देबी केमिति बसिले गोड़ मोड़ीबी खिया होइछ बढाई रे हौ ताले मु गोड़ मोड़ी परिबिनी तम अड्रा पर मोड़ी मोड़ीबी तू बैठा बोल आई सुना आलो तो बाबा बोली ए तू ही धर हलो धरा पसरा ना करिला धरा पसरा हंसा आउ एक धरा देवी बताई लो तोही ठामेड़ा पसीला गाते समुद्री ठामेड़ा पसीला गाते समुद्री ठामेड़ा पसीला गाते तो जियो को पुआ बाह तू हाइयो तमे गाड़ी खाली पेट तो माई तो कजिया लागो सब सकदा तू पेट कर गाड़ी बड़ा समीर हाइयो हां कौन कहलो मु बाहा तम मन मो झियो बाहा तम तू बाहे तम झुओ पुओ को बाले तम एका राती रे डर मारियो तम मते बाहे पड़ियो तोते बाहा हेई छली बेल त गां को हौ आ पहले प्रश्न कोन करिवा कथा कर मु जाउ छी विदेश करियो कुआडे अले चाकरी की आउटे रहिछि कथारे रही ठेकियो पठकिरा माळा बा टोकिरा आउट के मोर अधार होइछि सॉरी ना असली मंदा कोन बोलो हां अच्छा हां जोगड़ी खा मत दियो रे माने नहीं मो भौणी जाई पाखे तू मते आ भलो पाइनी तू जो धतड़िया आछु ना मोर काम से 10 चकिया दरकार तो बापा गुडा सुंदरिया मोर पाइबो तू सुंदरिया छी अरे काउथन तो भोला स्वामी का धादी माथा तो तू दिया सने प्रकाश ऐसा पोड़ा मुआ तो रोजगार नहीं तुझे दिया संगे पोड़ा काकुड़ी लागे ए सुनो ठीक ना मो प्रश्न उत्तर दे मु जाउ छी आयो कौन कोन कहिलो हां प्रकाश तमर त भारी साहस नहीं मो दीदी जदी तुमको किछि कहूनी तमे भारी बड़ा बड़ा कथा कहूछ रागिलो कोन करबी कोन अरे भांडा बिलो संतरा मारवा ताको देखिया तो नाला तो दाता बळे पड़ी कोन कोन दियो बतारे पड़िबो तो बथिला भाडुआ नागर रे तो दारी भाडुआ जोगड़ी खा माडुआ जोगड़ी खा भाडुआ जोगड़ी खा छतरा जोगड़ी खा लुंगुरा कोन कहती दियो संगे पड़िबो रे तो बथिला भाडुआ नागर रे तो दारी भाडुआ मु जदी तते हेली हरुआ ओई करे जोगड़ी खिया ओई करे कालिया भुआ होय जबरतिया हेलो ने नारी माय कलरे ग्रुप ए ओडिया माने सब हेबे ग्रुप नाइ रे नाइ मारे रे हेलो वो जदी तते हेली हरुआ ओई करे जोगड़ी खिया रे कौन मत कहला मत कहला काली मुकाली सत्य थाम 4-5 मुनी काली केई कोरी ना तमे को काली मत को तमे फेस देखा जाउ काली रो जो मौजा अछि दो कोरी रो अछि ओसो जगह तो मोपा
ଶୁଣ ଆରେ କାଳି କାଳି ଧାନ କହୁଛୁ ମତରେ କାଳି କାଳି କ୍ଷୀର ମିଠା ଆରେ କାଳି କାଳି ଧାନ କହୁଛୁ ମତରେ କାଳି କାଳି କ୍ଷୀର ଆଉ କାଳିର ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରିଲେ ଆରେ କାଳିର ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରିଲେ ହେତ ଲାଗି ଯିବ ପ୍ରେମ ଠାରେ ଶୁଣୁ କାଳିଆ ବୋଝା ତୋର ଘରେ ବଡ଼ ନାଇଁ ଚିତାରେ ଶୁଣୁ କାଳିଆ ବୋଝା मत भाड़ा उत्तर दे मु ताले आउ के आगु जिद्दी ଆଉ କୋଉଟା हां अरे घड़ा चरी जति तुम्हें कही देला काली चारी जाती काली चारी जाति तुम्हें न कहिले से जपानी के बसवा କହିଲ ମତେ से जपा ମୁଁ ସେଜ ପାର୍ଟି ତ ବୋଲ ଆଉ ତମେ ଜାଣ ବିଲରେ ମାଟି ବୋଇବ नांगे वाली पड़ा ଆଉ ଯୋଉ ପଲେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ତାକୁ ପଶିବ बालचंद्र होटल पड़े टाके मटन भात खाई के सुन ଆଉ ତ ବୋଉ କରି ଗୋଟେ ପଇଲ ପଠେଇ ଦେଇଛ मो बोबरा धरी ଆଉ एठी ए जगह रे धरी ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ମତେ କହିଲ ନାଲା ଆଲୋ ରଙ୍ଗର ମଣିଏ ତୁମେ ନାଲା ନାଲି ତ ନାଲି ମନା ଆଉ ତ ନାଲି ଦେଖି ଭବାଇଲ ତୋହରି କଥା ସିନ୍ଦୁରା ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ ମିଳିବ ଏ 9ଟା ନାହିଁ କି 6ଟା ନାହିଁ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ନାଇଁ ହୁରି ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ ଧରି ବହୁତୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୁରୀ ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୁରୀ हां ଶୋଇଲା सत्तर ମୁଁ ଯାଉଛି तू जो गोणी के हम कला की सईना 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ସେଠି ବସି मु पा मासु को 60,000 दरमा पाउची 25,000 पड़ो ना 60,000 पड़ो ତମର ତ ରେଳ ଚାଲୁଥିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି मोर एला नो पानी कोइली से छकड़ा चाले बाड़ी पड़ा तो नाही भाई को जो 25 तो ତମେ ଲୋକ ଦେଖି 60,000 ଦରମା मो पैसा को तू किछु तो ना बिके किनी मु किणी दे तू रिजेक्ट मारे हां कोवाड़ देखिनु बाड़ी पड़ा रही जला तू कोवाड़ देखिनु ମାସକୁ 60,000 ଦଉଛୁ ତୁ 30,000 କମ ଦବୁ ମୋ ଉପରେ ତୁ आओ अरे नाली चाली जब तुम्हें कही देला नीला चाली जाती सुहा चाली जब तुम्हें न कहिले छुआ खेला बबुआ ଆଲୋ ବଉଳ बोलो ତୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁରା କହୁଛୁ ମୋ ଧିଏରେ ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ ଲାଗି आयो ତୁ ସେକାସେ ମୁଁ ଶୁକି ଗଲି 2 ଜଣ ଯାକ 6 ମାସରେ ଦିଟା ଛୁଆ ଖେଳେଇବ କିଏ ଆଲୋ କେଟିଙ୍ଗି ଫାଟ ମୋ ଦେହଟା ମୋହର କାଇକି ଛଟି ଗଲା ସୁଟିଙ୍ଗି ଫାଟ ମୋ ଫେଟେ କାଟେ ଲୁଚି ହୋଇ ଗଲା ମୋ ବାପା କାଇକି ତୁ ମୋ ବୋଉ ଉଠାଇ ଦିଅ ମୋ ବାପା କାଇକି ତୁ ମୋ ବୋଉ ଉଠାଇ ଦିଅ ମୋ ବୋଉ ନା ବଡ଼ି ଯାଉଛି ବେରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୁହାରିଆ ଗାଇଲ ଗୋଟେ ଘର ହୋଇକି ମତା ପୁଅ କ୍ଷୀର ଖାଇଲ हायो तमर दुआलिया गाई दकारे ହଁ
ତାହେଲେ ମୁଁ ହଉ ଆଲୋ ମୁଁ ବା ଧୁଆଳିଆ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମ ଦେଇଦେବି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଦେଲ ଆଉ ଇଏ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଇଛି ହଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ନୀଳ ନୀଳ ହଁ ମହୁରା ମହୁରୀ ଏ ଦୁହି ନୀଳ ନୀଳ ତ ନୀଳ କୁଳିଆ ନା କରିବ ନୀଳ ତ ନୀଳ କୁଳିଆ ଆଉ ଏକ ନୀଳ ଦେବୀ ବନାଇଲ ଆକାଶ ବିରିଆଳିଆ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆପଣ ରହିଲା ନା କଣ କୁହ ଆରେ ନୀଳ ଚାରି ଜାତି ତୁମେ କହିଦେଲ ସରୁ ଚାରି ଜାତି କୁହ ସରୁ ଚାରି ଜାତି ତୁମେ ନ କହିଲେ କୁଆଳ ବରୁଆ କଣ ମତେ କହିଲ ଯଦି ନ କହିପାରିବି ଗୁଆଳ ପଛେ ଗୁଆଳ ପଛିବି ନା ତମ ଗୁଆଳ ପଛିବି ଆମ ଗୁଆଳ ଆମ ଲାଟିନିଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ ସବୁ ଯାଉଛୁ ନାଳ ବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ପଛ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୁମର କଣ ମତେ କହିଲ ଗୁଆଳ ମୁଁ ପଛିବି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦଉଛି ଆମେ ସଙ୍ଗୀ ସୋତା ଏ ଦୁହେଁ ସରୁର ସରୁତ ମହାନଦୀ ବାଲି ନା କରିଲ ସରୁତ ମହାନଦୀ ବାଲି ଆଉ ଏକ ସରୁ ଦେବୀ ବନାଇଲ ତୋରି ବଜାର ମାଲି ମଞ୍ଚକୁ କରିଛି ବନ୍ଧୁ ଏ କଳାକୁ କରିଛି ଜୀବନ ମୋହର ମଞ୍ଚକୁ କରିଛି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭରା ମୋର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଫୁଟୁଛି ହସରେ ଧରୁଛି ବାହୁ ଏ ଚାଲିରେ ମୋର ବାପା ଫୁଟୁଛି ହସରେ ଧରୁଛି ବାହୁ ହେଲେ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କଣ୍ଟାର ଆକାଶ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କଣ୍ଟାର ଆକାଶ ଫୁଲ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ କାରଣା କଲା କାହାକେ କହିବି ଭାଇ କାହାକେ କହିବି ଭାଇ କାହାକେ କହିବି ଆଳୁ ପତର କି ସାରୁ ପତର ଆଲୋ ସେ କି ବୁଝିବ ଆଳୁ ପତର କି ସାରୁ ପତର ସେ କି ହୋଇବ ପାନ ଆଲୋ ରେ ହେଇଟି ଆଲୋ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଟୋକା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଟୋକା ଆଲୋ ସେ କି ବୁଝିବେ ମନ ସତେ ଆଲୋ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ আর কেউ কৌজ সেটা বুঝিবেনি হেলে বুঝিবে মই গলে মহি সংসান ধীরে জীবি মু পাউষ মই গলে মহি সংসান ধীরে জীবি মু পাউষ তথাপি কহিবি বাহু তরঙ্গরে তুমକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଏ ଗଛ ଅଛି ଚେର ନାହିଁ ପାଣି ଦେବି କୋଉଠି ଏ ଗଛ ଅଛି ଚେର ନାହିଁ ପାଣି ଦେବି କୋଉଠି ଏ ଟୋକାଙ୍କ ଗାଲ ସବୁ ଏଇଠି ଏ ଗଞ୍ଜି ଟାଣି ଟାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେଣି আচ্ছা ମୁଁ କିସ୍ କରିବି କୋଉଠି আচ্ছা এ সেটা ছাড়ো তুই কোন ভাবুଛୁ কোন সমস্তଙ୍କର গাল ସବୁ ପଶିଗଲାଣି হ্যালো গাধোইବାକୁ ନଈକି ଗଲି ପାଇଲି ନାହିଁ ତୁଠ ଗାଧୋଇବାକୁ ନଈକି ଗଲି ପାଇଲି ନାହିଁ ତୁଠ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଟାଣି ଯଦି ଗାଲ ଟାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି ফাঁকা আছে বৌল ইয়ে ফাঁকা পড়েছি মোর
ऐसे लड़की से प्यार करो जिसका लंबा लंबा बाल हो, ऐसे लड़की को चुम्मा दो, ऐसे लड़की को चुम्मा दो जिसका टमाटर जैसे गाल लाल हो। बाजार में आलू, बाजार में आलू, बस्ता बस्ता, बाजार में आलू, बस्ता बस्ता, लेकिन सस्ता नहीं। कॉलेज बोलो, कॉलेज हंसता हंसता है, हंसता नहीं। আসলে তুমি কোন শুধু দর্শক সমাজ আপন মানকে নিয়ে ছবিটি সুপারহিট রেকর্ড আসলে আসলে আমরা অনুষ্ঠান করব এই সুপারহিট রেকর্ড আসলে ভোগ করব তারপরে আমরা কার্যক্রম আমি সমাপ্ত করব। আসলে আমরা অনুষ্ঠান করব এই আপন মানকে গোটে সম্বলপুরে রেকর্ড আসলে আসলে আমরা অনুষ্ঠান করব এই সুপারহিট রেকর্ড আসলে উপভোগ করব। আশা করে ভালো লাগলে পরকালে সমর্থিত করবে। জয় বাবা, জয় জগন্নাথ। Ready?
हेलो अखे 28 तारीख लगे कंटिन्यू रही काली बाहर को जीव बहुत दूर मु भावुली 7 ରୁ 10 रे करिया कथा 12टा बाजिला तेणु अखा 2 पदर आम सारिबा घोड़ा घर छुआ 2 पद मटे ओ काठी बाजे जोड़ा जोड़ा माउसी लो काठी बाजे जोड़ा जोड़ा माउसी लो काठी बाजे जोड़ा जोड़ा माउसी हो नानी बचाई घोड़ा
আর খালি ভঙ্গি ভঙ্গিরে নোরালি মজাই আর খালি ভঙ্গি ভঙ্গিরে নোরালি মজাই আরে নাচে ফিরাসি নন্দ समस्त दुख दूर करते आनंद को बाहर